बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जहां होंगे खुश होंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, वो कहते हैं कि खून जो है वो सफ़ेद हो गया। पहले हमने सुना था लेकिन अब हमने देख भी लिया है। दो ऐसे वाक़यात जिन्होंने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। एक तो मियाँ वाली में जो पेश आया था, जिसमें सगे बाप ने अपनी सगी औलाद को 7 दिन की बेटी को पहले ज़मीन पर पटका और उसके बाद फिर गोलियों से भूनकर उसको मौत की नींद सुला दिया। लेकिन वो कहते हैं कि एक दिन अपने इंसान इबरतनाक अंजाम को पहुंचता है और वो दरिंदा शख्स अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा है। इसी तरह कराची में एक और वाक़या पेश आया है, जिसमें भाई ने, सगे भाई ने अपनी बहन को छुरी से ज़िबा कर दिया। और उसके बाद वजह जब आप जानेंगे तो आपका खून खोल उठे कि क्या कोई इंसान इतना भी दरिंदा बन सकता है कि इस वजह से अपनी बहन को कत्ल कर देगा। तो आप यकीन कीजिए कि मेरा भी इस वक्त जो है वो खून खोल रहा है कि ये आखिरकार हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, वो कहाँ पर चल रहा है। तो इन दो खबरों पर बात करेंगे इस वीलॉग में। और एक आप कह सकते हैं कि जो कदरे जो बेहतर है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए, वो बेहतर खबर है। और दूसरी खबर जो है वो बड़ी दर्दनाक है, वो इस वीलॉग में आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले हम कराची में आपको लिए चलता हूँ और कराची के वाक़े पर बात कर लेते हैं और उसके बाद उस दरिंदा नुमा इंसान पर आएंगे। कराची में जी ये वाक़या पेश आया है। अजीज़ाबाद का इलाका है जहाँ पर एक शख्स ने अपनी बेवा बहन को छुरी से कत्ल कर दिया है। अजीज़ाबाद का ये इलाका है और वहाँ पर जो सदीकाबाद में के इलाके ब्लॉक 3 सदीकाबाद में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर पुलिस के मुताबिक मकान नंबर 13/22/3 में ख़ातून को तेज़ धार आले के साथ ज़िबा करके कत्ल कर दिया गया है। जिसकी इत्तला मिलने पर पुलिस जब वहाँ पर पहुँची और लाश की तहवील में लेकर कार्रवाई के लिए ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जनाब बताया जाता है कि जो मकतूला है उसकी शनाख्त 55 साला कलसूम ज़ौजा अब्दुल मजीद के नाम से की गई है, जिसे उसके भाई ने छुरी के वार से कत्ल किया है। पुलिस ने इलाका मकीनों की मदद से उस दरिंदा नुमा इंसान को गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद उसे थाने में मुंतकिल कर दिया। अब बताया जाता है कि मुलजिम जो है वो नशे का आदी है और मकतूला बेवा जो थी वो बे औलाद थी और वो अपने भाई के साथ ही रिहाइश पजीर थी। मकतूला के भाई से कहा यह जाता है कि जायदाद का जो है वो तनाज़ा चल रहा था और गिरफ्तार जो मुलजिम, जिसका नाम नईम अब्दुल करीम है, उसने आलाए कत्ल छुरी भी उससे बरामद हो गई है और कत्ल के दौरान ख़ुद मुलजिम के हाथ भी ज़ख्मी हुए। जिसमें पुलिस को मुलजिम ने जो इंटरव्यू दिया है, जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन दी है, उसमें उसने बताया है कि वो 2 भाई और 4 बहनें हैं। बहन भाइयों ने वालिदा का फ्लैट फ़रोख्त कर दिया था और उसका हिस्सा नहीं दिया, जिस पर उसने बहन को कत्ल किया है। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात जो है तहकीकात कर रही है। अब इस शख्स का कहना है कि बहन के साथ मेरा जायदाद का तनाज़ा था, तो इस वजह से मैंने बहन को कत्ल कर दिया है। अब मुझे कोई शख्स बताए कि क्या उस बहन को रास्ते से हटाने में क्या उस शख्स को जायदाद मिल जाएगी। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, कल को इसने भी मर जाना है और वो टुकड़ा यहीं पर रह जाएगा। बहन पहले ही कब्र में चली गई, तो ये टुकड़े पे मालिक कोई और बैठा होगा। आप पल भर के लिए सोचिए, कुछ लम्हात के लिए सोचिए कि जब हम लड़ रहे होते हैं जायदादों के लिए, ज़मीनों के लिए, तो आज से कुछ 100 साल पहले या 50 साल पहले इसी जगहों पे जहाँ पे हम बैठे हैं या जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पे कोई और बैठा होगा। कल को 100 साल बाद इन्हीं घरों में जहाँ आज हम रहते हैं कोई और मालिक होंगे और कोई और रह रहा होगा और हम अपने अमाल के साथ अगली ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होंगे। अगर अच्छे अमाल होंगे तो अच्छी ज़िंदगी और अगर बुरे अमाल होंगे तो बुरी। मतलब ये जगह यहीं पर रह जाएगी और कल को कोई इसी जगह पर कोई और मालिक बैठे होंगे और आपको कोई पहचानेगा भी नहीं, आपकी कहीं गुमनाम कोई कब्र होगी। तो इसलिए जब आप इस तरह का कोई घनौना किस्म का खेल खेलते हैं तो खुदा से डरा कीजिए, अल्लाह ताला से डरा कीजिए कि ये आर्जी ज़िंदगी है और जायदादों के लिए अपनी बहनों भाइयों को मत खोएं, क्योंकि ये जायदादें यहीं पर रह जाएंगी और उसके बाद आपके अमाल जो आपके साथ जाएंगे और बहन और भाई आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। अब आ जाए जी दूसरे बदबख्त बाप की जानिब। यहाँ पर लोग औलाद के लिए तरसते हैं। जिनके पास औलाद नहीं होती वो
کبھی کسی دربار پر جاتے ہیں، کبھی کہیں منتیں مانگتے ہیں، کبھی کسی سے وہ کہتے ہیں کہ علاج کرواتے ہیں، اس آس اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ لیکن یہاں پر کئی بدبخت ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد سے نواز دیا تو وہ لوگ جو ہیں وہ بے قدرے ہیں، وہ جو ہے ناشکرے ہیں۔ ایسا ہی ایک بات میاں والی میں ہے جس کا نام شاہ زیب ہے، جس نے 2022 میں صرف اس لیے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا تھا کہ اس کے ہاں ہونے والی اولاد بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی۔ اب 7 دن کی وہ جنت جس کا نام جنت رکھا گیا تھا، اس کے جو ننہال ہیں وہ آئے ہوئے تھے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں، پھر میں آتا ہوں اس شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ تو اس کے ننہال آئے ہوئے تھے وہ دیکھنے کے لیے بچی کو اپنی کو اور نواسی کو، اور وہ آئے یہاں پر، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب وہ آئے اور وہ دیکھ رہے تھے تو یہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ جب یہ پہنچا ہے اس نے آتے ہی بچی کو پکڑا اور زمین پر پٹک دیا۔ سوچئے 7 دن کی بچی، اس کو پٹکا اور اس کے بعد اس نے اپنا پسٹل نکالا اور اس کو 5 گولیوں سے بھون ڈالا، جس سے وہ کہتے ہیں کہ میاں والی کا پورا پاکستان لرز کر رہ گیا تھا اس وقت۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس پہ بڑی ڈیٹیلز میں ویڈیوز بھی کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو حالانکہ اس کی جو شادی ہے اپنی کزن کے ساتھ ہوئی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ارینج میرج تھی، اور یہ لڑکی کو پسند بھی کرتا تھا۔ خالہ کی بیٹی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، اور جو اس کی وائف ہے وہ وہاں کا جو گاؤں ہے دیہاتی ایریا میں رہتے تھے، اور یہ خود جو ہے ان کا خاندان میاں والی شہر میں رہائش پذیر تھا، اور ملزم جو ہے وہ پڑھا لکھا بھی تھا، یہ نہیں کہ کوئی جاہل ان پڑھ تھا۔ انٹر کم از کم اس نے کیا ہوا تھا، اتنی نہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈسپینسر کا اس نے کورس کر رکھا تھا۔ پھر اس نے اپنی ہی بیٹی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ یہ بیٹے کا خواہش مند تھا، اور اللہ نے اس کو بیٹی سے نواز دیا۔ حالانکہ وہ تو رحمت سے اس نے نوازا تھا، اس کی تو بخشش کا سامان تھا، لیکن اس درندہ نما انسان کو اس کی قدر نہ ہوئی، اور اس نے وہ گھنونا کھیل کھیل دیا جس کا ازالہ اس نقصان کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ کیس چلتا رہا، پولیس کو جی میں شاباش دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اس شخص کے خلاف جو کیس کورٹ میں چلتا رہا، گرفتار ہوا، اور اس کے بعد اب اس کو سزا سنا دی گئی ہے۔ عدالت میں کیس جو ہے پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اور اچھی بات اس میں یہ ہوئی کہ جو اس میں مدعی تھے، وہ لڑکی کے جو کے پیرنٹس تھے، وہ مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اس سے سزا کروانے میں کامیاب ہوئے، اور عدالت نے اس کو سزائے موت سنا دی ہے، اور عدالت نے 5 لاکھ روپے ہرجانے کی سزا بھی دی ہے۔ اب سوچئے کہ کتنی خوش قسمتی والی اس کی زندگی ہوتی کہ یہ بیٹی کا باپ ہوتا، لیکن قدرت نے اس سے کچھ اور ہی قدرت کو منظور تھا، اور اس نے یہ گھنونا کھیل کھیلا، اور آج قدرت نے اس سے انجام دیا ہے، اور یہ اپنے انجام کو پہنچا ہے، اور اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچا ہے۔ بہرحال سزا جب امپلیمنٹیشن ہوگی تب ہی ہوگی، لیکن اب اس کو جو موت کی چکی ہے وہاں پر اس بیرک میں منتقل کر دیا جائے گا، اور اس میں جو خوف ہے وہ ایک الگ ہی ہے، وہ اٹ سیلف ایک سزا ہوتی ہے اس چکی میں رہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔